Om Swastiastu. Hi everyone. Today I will presenting the material about genetic engineering and gene expression. Okay, before we begin, let me introduce myself. My name is Niputri Smayani with SIN 24130311006. Okay, let's move on to the next slide. The next slide is case. A biotechnology company is developing recombinant bacteria capable of producing human insulin for the treatment of diabetes. In the process, the first human insulin gene isolated, the second genes are inserted into bacteria plasmids, and three recombinant plasmid are inserted into bacteria cell, and the last bacteria product large amount of insulin protein. However, in the early stage of the experiment, it was found that the gene could not be expressed optimally in bacteria. The research team suspects there are problems with eukaryotic gene structure, regulation of gene expression, and the last genetic engineering techniques used. Jadi di sini ada kasus di mana sebuah perusahaan bioteknologi mengembangkan bakteri rekombinan yang mampu menghasilkan insulin manusia untuk pengobatan diabetes. Dalam proses tersebut, yang pertama gen insulin manusia diisolasi, yang kedua gen dimasukkan ke dalam plasmid bakteri, yang ketiga plasmid rekombinan dimasukkan ke sel bakteri, dan yang terakhir bakteri menghasilkan protein insulin dalam jumlah besar. Jadi namun pada tahap awal percobaan ditemukan bahwa gen tidak dapat diekspresikan secara optimal dalam bakteri. Tim peneliti menduga terdapat masalah pada struktur gen eukariot, regulasi ekspresi gen, dan teknik rekayasa genetika yang digunakan. Okay, the next slide. The next slide is DNA and RNA. DNA, deoxyribonucleic acid, is a molecule that stores in the main genetic information in living things are function to regulate inheritance of strain and cell activity, while RNA ribonucleic acid is a molecule that plays a role in the process of protein synthesis by carrying and translating genetic information from DNA. DNA has a double helix structure with deoxyribose sugar and nitrogen base ATGC, while RNA is generally single-stranded with ribose sugar and nitrogen base AUGC in cells. DNA function as a long-term storage of genetic information, while RNA function to help the process of gene expression and protein formation. Jadi di sini ada DNA dan RNA yang dimana jelaskan pengertian DNA dan RNA serta perbedaan fungsi keduanya dalam sel. Jadi jawabannya DNA atau deoxyribonucleic acid adalah molekul yang menyimpan informasi genetik utama pada makhluk hidup dan berfungsi mengatur pewarisan sifat serta aktivitas sel. Sedangkan RNA atau ribonucleic acid adalah molekul yang berperan dalam proses sintesis protein dengan membawa dan menerjemahkan informasi genetik dari DNA. DNA memiliki struktur helix ganda dengan gula deoksiribosa dan basa nitrogen ATGC, sedangkan RNA umumnya beruntai tunggal dengan gula ribosa dan basa nitrogen AUGC. Dalam sel, DNA berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik jangka panjang, sementara RNA berfungsi membantu proses ekspresi gen dan pembentukan protein. Okay, the next slide. Gen, genome, and plasmid. Gens are units of inheritance in the form of DNA segments that contain information to form cartoon proteins or RNA. Genomes are the entire genetic material owned by an organism, including all the genes in it. While plasmids are small corticular DNA in bacteria that can replicate
themselves outside the main chromosome. In genetic engineering, certain genes are taken from the organism's genome and then inserted into plasmid that function as vector or gene carriers to be transferred to target cells so that then genes can be reproduced or expressed to product certain products. Jadi di sini ada yang kedua tentang gen, genom, dan plasmid. Jelaskan pengertiannya serta hubungan ketiganya dalam rekayasa genetika. Gen adalah unit pewarisan sifat berupa segmen DNA yang mengandung informasi untuk membentuk protein atau RNA tertentu. Genom adalah keseluruhan materi genetik yang memiliki suatu organisme termasuk seluruh gen di dalamnya. Sedangkan plasmid adalah DNA kecil berbentuk sirkular pada bakteri yang dapat bereplikasi sendiri di luar kromosom utama. Dalam rekayasa genetika, gen tertentu diambil dari genom organisme, kemudian dimasukkan ke dalam plasmid yang berfungsi sebagai vektor atau pembawa gen untuk dipindahkan ke sel target sehingga gen tersebut dapat diperbanyak atau diekspresikan menghasilkan produk tertentu. Okay, the next slide. The next slide is prokaryotic gen structure. The basic structure of gens in prokaryotic organism generally consists of a promoter, operator, and operon which regulate gen expression. A promoter in the section of the DNA where the RNA polymerase enzyme attaches to initiation transcription. An operator is a segment of DNA that serves as a binding site for regulatory proteins, enabling them to activate or inhibit gen transcription. An operand, on the other hand, is a collection of several structured genes regulated by a single promoter and operator, allowing them to be expressed simultaneously according to the cell's needs. Jadi di sini ada struktur gen prokariot. Jelaskan struktur dasar gen pada organisme prokariot termasuk promoter, operator, dan operon. Jadi struktur dasar gen pada organisme prokariot umumnya terdiri atas promoter, operator, dan operon yang bekerja dalam mengatur ekspresi gen. Promoter adalah bagian DNA tempat menempelnya enzim RNA polimerase untuk memulai proses transkripsi. Operator merupakan segmen DNA yang berfungsi sebagai tempat pengikatan protein regulator sehingga dapat mengaktifkan atau menghambat transkripsi gen. Sementara itu, operon adalah kumpulan beberapa gen struktural yang diatur bersama oleh satu promoter dan operator sehingga gen-gen tersebut dapat diekspresikan secara bersamaan sesuai kebutuhan sel. Okay, the next slide. The next slide is eukaryotes gen structure. The structure of eukaryote gen is more complex than that of prokaryotic gens because eukaryotes contain introns and exons, while prokaryotes generally lack introns. Exons are the part of gens that contain information for protein synthesis and are translated, while introns are the non-coding parts that are excited during mRNA processing. In prokaryotes, gens are typically more simply structured and can be directly transcribed and translated without the process of excising introns. Furthermore, gen regulation in eukaryotes is much more complex, involving inhibitors, silencers, transcription factors, and post-transcriptional modification processes. While in prokaryotes, regulation is simpler and often uses an operon system. Jadi sini yang selanjutnya struktur gen eukariot, bandingkan struktur gen eukariot dengan prokariot terutama terkait intron, exon, dan
kompleksitas regulasi. Jadi, struktur gen eukariot lebih kompleks dibandingkan gen prokariot karena pada eukariot terdapat intron dan ekson, sedangkan pada prokariot umumnya tidak memiliki intron. Ekson adalah bagian gen yang mengandung informasi untuk sintesis protein dan akan diterjemahkan, sedangkan intron merupakan bagian non-coding yang akan dipotong saat pemrosesan mRNA pada prokariot. Gen biasanya tersusun lebih sederhana dan langsung dapat ditranskripsi serta ditranslasi tanpa proses pemotongan intron. Selain itu, regulasi gen pada eukariot jauh lebih kompleks karena melibatkan enhancer, silencer, faktor transkripsi, dan proses modifikasi pasca transkripsi. Sedangkan pada prokariot, regulasinya lebih sederhana dan sering menggunakan sistem operon. Okay, the next slide. The next slide is central dogma expressi gen. The central dogma of the molecule is the concept that explains the flow of genetic information within cell, from DNA to RNA, and then translate into protein. The first stage is replication. The processes of DNA duplicate to form two identical DNA molecules before the cell divides. The second stage is transcription, the process of copying genetic information from DNA to mRNA by the enzyme RNA polymerase. The third stage is translation, the processes of translating codons in mRNA in ribosomes into amino acid sequences that form protein with the help to tRNA and RNA. Jadi di sini ada dogma sentral ekspresi gen, jelaskan konsep dogma sentral biologi molekuler dan tahapan replikasi, transkripsi, dan translasi. Jadi, dogma sentral biologi molekuler adalah konsep yang menjelaskan aliran informasi genetik dalam sel, yaitu dari DNA menjadi RNA, kemudian diterjemahkan menjadi protein. Tahap pertama adalah replikasi, yaitu proses pengadaan DNA sehingga terbentuk dua molekul DNA identik sebelum sel membelah. Tahap kedua adalah transkripsi, yaitu proses penyalinan informasi genetik dari DNA menjadi mRNA oleh enzim RNA polimerase. Tahap ketiga adalah translasi, yaitu proses penerimaan kodon pada mRNA di ribosom menjadi urutan asam amino yang membentuk protein dengan bantuan tRNA dan rRNA. Okay, the next slide. The next slide is genetic engineering. Genetic engineering is the technique of manipulating or modifying an organism genetic material by altering, cutting, inserting on or transferring specific genes to produce desired traits or products. In healthcare, genetic engineering is used to produce insulin, vaccines, gene therapy, and modern medicines. In agriculture, this technology is used to produce transgenic plants that are pest resistant, drug resistant, and have better yield. Meanwhile, in industry, genetic engineering is used to produce enzymes, antibiotics, biofuels, and various biotechnology products more efficiently and in large quantities. Jadi di sini ada rekayasa genetika, jelaskan pengertian rekayasa genetika serta tujuan penerapannya dalam bidang kesehatan, pertanian, dan industri. Rekayasa genetika adalah teknik manipulasi atau modifikasi materi genetik suatu organisme dengan cara mengubah, memotong, menyisipkan, atau memindahkan gen tertentu
untuk menghasilkan sifat atau produk yang diinginkan. Dalam bidang kesehatan, rekayasa genetika digunakan untuk memproduksi insulin, vaksin, terapi gen, dan obat-obatan modern. Dalam bidang pertanian, teknologi ini dimanfaatkan untuk menghasilkan tanaman transgenik yang tahan hama, tahan kekeringan, dan memiliki kualitas hasil panen lebih baik. Sementara itu, dalam bidang industri, rekayasa genetika digunakan untuk memproduksi enzim, antibiotik, biofuel, dan berbagai produk bioteknologi secara lebih efisien dan dalam jumlah yang besar. Okay, the next slide. Genetic engineering techniques (PCR) polymerase chain reaction is a technique for rapidly amplifying DNA fragments to obtain many copies of DNA from a small sample. Gel electrophoresis is a method of separating DNA fragments based on size using an electric field, where smaller fragments move faster in the gel. Recombinant DNA is a technique for combining DNA from two different sources to produce new DNA molecules with specific properties. Meanwhile, CRISPR-Cas9 is a gene editing technology that allows for specific cutting and modification of DNA at desired location. Jadi di sini ada teknik rekayasa genetika. Jelaskan prinsip kerja teknik tersebut, yaitu ada PCR, electrophoresis gel, DNA rekombinan, dan CRISPR-Cas9. Jadi PCR atau polymerase chain reaction adalah teknik untuk memperbanyak fragmen DNA secara cepat sehingga diperoleh banyak salinan DNA dan sampel yang sedikit. Electrophoresis gel adalah metode pemisahan fragmen DNA berdasarkan ukuran menggunakan medan listrik, di mana fragmen yang lebih kecil bergerak lebih cepat dalam gel. DNA rekombinan merupakan teknik penggabungan DNA dari dua sumber berbeda untuk menghasilkan molekul DNA baru yang memiliki sifat tertentu. Sementara itu, CRISPR Cas9 adalah teknologi penyuntingan gen yang memungkinkan pemotongan dan perubahan DNA secara spesifik pada lokasi yang diinginkan. Okay, the next slide. The next slide is case analysis. The human insulin gene was initially difficult to express in bacteria because the human gene is a eukaryotic gene containing intron, while bacteria, as prokaryotic organisms, lack a mechanism for cutting intron RNA splicing. As a result, if the human insulin gene is directly inserted into bacteria, the resulting mRNA cannot be processed properly, resulting in the insulin protein not being formed normally. Furthermore, the regulatory structure of eukaryotic genes is also more complex than that of prokaryotes because it involves promoters, enhancers, and special transcription factors the bacteria do not have. Therefore, in genetic engineering, cDNA atau complementary DNA is usually used, made from mature insulin mRNA that no longer contains introns so that it can be expressed properly in bacteria. Jadi di sini ada analisis kasus tentang mengapa gen insulin manusia pada awalnya sulit diekspresikan dalam bakteri, hubungkan dengan struktur gen eukariot. Gen insulin manusia pada awalnya sulit diekspresikan dalam bakteri karena gen manusia merupakan gen eukariot yang mengandung intron, sedangkan bakteri sebagai organisme prokariot tidak memiliki mekanisme untuk memotong intron atau RNA splicing. Akibatnya, jika gen insulin manusia langsung dimasukkan ke dalam bakteri, mRNA yang dihasilkan tidak dapat diproses dengan benar, sehingga protein insulin tidak terbentuk secara normal. Selain itu, struktur regulasi gen eukariot
juga lebih kompleks dibandingkan prokariot karena melibatkan promoter, enhancer, dan faktor transkripsi khusus yang tidak memiliki bakteri. Oleh karena itu, dalam rekayasa genetika, biasanya digunakan cDNA atau complementary DNA yang dibuat dari mRNA insulin matang yang sudah tidak mengandung intron sehingga dapat diekspresikan dengan baik di dalam bakteri. Okay, the next slide. The next slide is role of plasmid. Plasmid are crucial in recombinant DNA technology because they function as vectors of carriers of genes to be inserted into target cell. Plasmid are usually isolated, cut, and joined to foreign genes using restriction enzyme and DNA ligase. They can then be reintroduced into bacteria for multiplication or expression. With their self-replication ability, plasmid enable the desired gen to produce large quantities of a specific protein, such as human insulin production by genetically engineered bacteria. Jadi di sini ada peran plasmid. Jelaskan mengapa plasmid sangat penting dalam teknologi DNA rekombinan. Jadi, plasmid sangat penting dalam teknologi DNA rekombinan karena berfungsi sebagai vektor atau pembawa gen yang akan disisipkan ke dalam sel target. Plasmid mudah diisolasi, dipotong, dan disambungkan dengan gen asing menggunakan enzim restriksi dan DNA ligase. Kemudian dapat dimasukkan kembali ke dalam bakteri untuk memperbanyak atau diekspresikan. Dengan kemampuan bereplikasi secara mandiri, plasmid memungkinkan gen yang diinginkan menghasilkan protein tertentu dalam jumlah besar, seperti insulin manusia yang diproduksi oleh bakteri hasil rekayasa genetika. Okay, the next slide. The next slide is impact of genetic engineering. Genetic engineering has many positive impacts on human life, such as producing more effective medicines and vaccines, production insulin for diabetes, improving crop quality and yield, and aiding the development of gene therapy to treat various genetic diseases. However, this technology also carries several risks, such as the potential emergency or organism that can disrupt the balance of the ecosystem, reduce biodiversity due to the dominance of transgenic organism, and the emergency of ethical issues related to the manipulation of genetic material. Therefore, the application of genetic engineering must be carried out carefully, considering safety, health, environmental, and ethical aspects to that the benefits obtained outweigh the risks. Jadi di sini dampak rekayasa genetika. Analisis dampak positif dan risiko genetika terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Jadi rekayasa genetika memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan manusia, seperti menghasilkan obat-obatan dan vaksin yang lebih efektif, memproduksi insulin untuk penderita diabetes, meningkatkan kualitas dan hasil panen tanaman, serta membantu pengembangan terapi gen untuk mengatasi berbagai penyakit genetik. Namun, teknologi ini juga memiliki beberapa risiko seperti kemungkinan munculnya organisme yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, berkurangnya keanekaragaman hayati akibat dominasi organisme transgenik, serta munculnya permasalahan etika terkait manipulasi materi genetik. Oleh karena itu, penerapan rekayasa genetika harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, lingkungan, dan etika agar manfaat yang diperoleh lebih besar daripada resikonya. Okay, thank you for the listening. Goodbye.